व्यूअर माही और आपको आपके अपने चैनल टेरो रीडर एंड एसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो व्यूअर आज हम आपको बताने जा रहे हैं बुर्ज एरीज, टॉरस, जिमिनाई का और बुर्ज लिब्रा का जून का महीना कैसा रहने वाला है। व्यूअर जून में ये मई में काफ़ी सारी ट्रांजिट हुई है, उस वजह से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बन चुकी है। जून में प्लानिटरी पोजीशन के अच्छे असरात की वजह से ना सिर्फ उनके काम कारोबार बेहतर होंगे बल्कि उनकी रेपुटेशन पे भी काफ़ी अच्छे असरात आएंगे। तो व्यूअर इसकी डिटेल रीडिंग करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ज़ोडिक साइन जो है एरीज, बुर्ज हमल। तो व्यूअर जून का महीना एरीज वालों के लिए पिछले तमाम महीनों से ज़्यादा बेहतर जाने वाला है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, राहु केतु की एनर्जी, इसके साथ साथ जुपिटर की अच्छी पोजीशन जो है सबसे पहले आपके तल्लुकात के हन में बेहतरियाँ लाएगी। ऐसे में व्यूअर वो अफराद जिनके अज़वाजी तल्लुकात में गड़बड़ है या कोई तलाक तक नौबत पहुंच चुकी है या फिर कुछ रिश्तेदारों से अनबन है, कुछ मंगनी वगैरह टूटी है, इन तल्लुकात में बेहतरी आने के काफ़ी हद तक चांस है। ऐसे में मियाँ बीवी के झगड़े ख़त्म होकर सुलह पे बात आएगी और आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सुकून और खुशियाँ आएंगी। इसके साथ साथ 8 जून के बाद से जो है आप लोगों के सफरी मामलात में काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं स्टडी बेस पे या एजुकेशन के लिए या कुछ वीज़े जो हैं वर्क वीज़े पे जाना चाहते हैं, आप लोगों को जो है सफरी मामलात में अच्छी एनर्जी मिल रही है। इस वजह से वीज़े के हसूल मुमकिन होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उम्रा की सआदत हासिल हो सकती है, हज की सआदत हासिल हो सकती है। और जुपिटर जब अच्छी पोजीशन पे आता है तो फिर ऐसे में आपके जो काम काज में बेहतरी आएगी। ऐसे अफराद जो बिज़नेस करते हैं, ट्रेड करते हैं या फिर सोशल सेक्टर पे जो है अर्निंग करते हैं या ट्रेडिंग का सोच रहे हैं या कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड राय से जैसे लॉटरीज हो गई या फिर कोई गैम्बलिंग हो गई, ये इस तरह के जो राय से कमाते हैं और काफ़ी इनकम आने के चांस बढ़ गए हैं। कारोबारी हजरात की मुश्किलात में कमियां आएंगी। ऐसे अफराद जो कि पार्टनरशिप पे काम करना चाहते थे और मुश्किलात का सामना था वो दूर हो सकती हैं। सन आपका अच्छी पोजीशन पे आते ही आप लोगों से और समाजी तल्लुकात और आपके दोस्ताना तल्लुकात में बेहतरियां आएंगी। व्यूअर जून का महीना इनकम के लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है। ऐसे अफराद जो कि नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, जॉब के दरवाजे खुल चुके हैं, आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि जुपिटर जब अच्छा होता है तो व्यूअर ऐसे में उन अफराद के लिए भी बेहतरी होती है जो अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या एक शोबे से दूसरे शोबे में जाना चाहते हैं या एक बिज़नेस से दूसरा बिज़नेस करना चाहते हैं। और व्यूअर एरीज वालों के लिए ये जून का महीना दूसरे महीनों से ज़्यादा मुख्तलिफ होगा क्योंकि ज़ोहल और मुश्तरी की जो एंट्री है वो भी अच्छी पोजीशन पे होने की वजह से आपको पता है कि कारोबार के आने में काफ़ी बेहतरियाँ आ जाएंगी। और व्यूअर जून के महीने में जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है ये टोटली आपके लिए माजी से मुख्तलिफ होगी, यानी कि आप लोगों की जो नया और आने वाला वक्त होगा काफ़ी बेहतर होगा। ये अच्छी प्लानिटरी पोजीशन की वजह से बहुत सारे आप लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कुछ लोगों को आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ लोगों के करियर में नुमायाँ तब्दीलियाँ आ सकती हैं। 17 जून को व्यूअर मरकरी और 19 जून को बुर्ज सरतान में अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बन रही है जो कि आपकी दोबारा से फैमिली लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ ले आएगी। ऐसे अफराद जो फैमिली मैटर्स में परेशान हैं, कुछ को औलाद के हवाले से परेशानियाँ हैं, कुछ औलाद की शादी के हवाले से परेशान हैं, कुछ लोग जो हैं उनकी औलाद नहीं थी और औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। औलाद से रिलेटेड मामलात में काफ़ी बेहतरी आएंगी। मगर ये जून का महीना ऑल ओवर आपके लिए 80% बहुत ही खुश आइंदा है। बाकी जो आपने दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो अपने अखराजात पे कंट्रोल रखना है, दूसरा आप लोगों ने हाइपर होने से बचना है, गुस्से में कोई फ़ैसला लेने से बचना है। बाकी आपके लिए ये जो जून का महीना है बहुत ही खुश आइंदा है। तो वैसे में आपने दुआएं भी करनी हैं। दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।
बात कर रहे हैं जून के महीने की और बात करेंगे टॉरस की बोर्ड शोर की। तो व्यूअर ये जो जून का महीना है टॉरियन के लिए 3 किस्म की गुड न्यूज़ लेके आएगा। पहले आपकी इक़्तिसादी तरक्की होगी, आपके रुपये पैसे में इजाफा होगा, कारोबारी मामलात में बहुत तेज़ी से इजाफे हो सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जॉब के दरवाजे खुल सकते हैं। दूसरा, आप लोगों के मानवी सेक्टर में यानी कि वो अफराद जो प्यार मोहब्बत करते हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। और तीसरा व्यूअर, अगर टॉरियन को कोई कानूनी मसला है, कोई मुकदमा वगैरह है, या व्यूअर आपकी कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे कोई अनबन चल रही है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे असरात मिल रहे हैं। ये नई प्लानिटरी पोजीशन की इस वजह से आप बहुत सारे टॉरियन जो है उनको मुकदमात से निजात मिल सकती है, जेल से आज़ादी मिल सकती है। बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जिनके कि ऑफिस से ताल्लुकात, बॉस वगैरह से ताल्लुकात में काफ़ी गड़बड़ आ चुकी थी। इवन घरेलू मामलात में भी तलहियाँ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो अब जो है जून के महीने में 8 जून के बाद से आपके हालात में काफ़ी मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि व्यूअर जून का महीना जो है ना सिर्फ आपके ज़ाती लाइफ में खुशखबरियाँ आएंगी बल्कि आपके करियर में भी खुशखबरी होगी। आप लोगों को एजुकेशन सेक्टर में, फ़नी महारत में, इसके अलावा प्लानिंग में बहुत हद तक कामयाबियाँ मिलेंगी। और व्यूअर जून के महीने में टॉरियन के लिए काफ़ी नुमायाँ तब्दीलियाँ हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी से निजात मिलेगी और लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। ऐसे में व्यूअर जुपिटर और ज़ोहल की पोजीशन भी अच्छी है, सन की भी अच्छी है। ऐसे में टॉरियन के ज़ाती इज़्ज़त में इजाफा होगा, ताल्लुकात में बेहतरियाँ आएंगी और आप लोगों को खुद के लिए जो है वक्त मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे टॉरियन जो है अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे, कुछ लग्जरी आइटम खरीद सकेंगे। घरेलू तौर पे अगर आप लोग कुछ गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, या कोई प्रॉब्लम का शिकार थे, उससे निकल सकते हैं। व्यूअर आप लोगों की कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होती नज़र आती है, क्योंकि व्यूअर यूरेनस जो है आपके दौलत के खाने में जाने वाला है, और जब यूरेनस दौलत के खाने में होता है टॉरियन के लिए पैसे कमाना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे तमाम अफराद जो बिजनेस करते हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, व्यूअर आप लोगों अगर करियर बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो जून का महीना आपके लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाएगा। ऐसे में व्यूअर अगर आप लोग कोई पुरानी चीज़ें बेचना चाहते हैं, कोई जायदाद वगैरह की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी आपको एनर्जी मिल रही है जून के महीने में। तो व्यूअर टॉरियन के लिए जून के महीने में ना सिर्फ ज़ाती लाइफ में बेहतरी आएंगी बल्कि आपको फैमिली की तरफ से भी खुशियाँ मिलेंगी। फैमिली में अगर कोई बीमार है सेहत याब होगा, अगर कोई किसी की शादी वगैरह रुकी हुई है वो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। फिर व्यूअर मुश्तरी का शर्फ और सन की जो अच्छी पोजीशन है वो आप लोगों के तल्लुकात के खाने में बेहतरियाँ लाएगी। इससे आप लोगों के वो अफराद जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाके ऑर्डर लाना चाहते हैं, तो व्यूअर ऐसे अफराद को कामयाबियाँ मिलेंगी। इसके साथ साथ व्यूअर आपके जो टॉरियन हैं उनके इर्द गिर्द के लोगों से, इवन हमसायों से भी ताल्लुकात में बेहतरी आएंगी। ऐसे अफराद जो कि घर चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, 15 जून के बाद बहुत अच्छा वक्त रहेगा और उनकी मन चाही जगह पे पोस्टेड हो सकते हैं। तो व्यूअर ऐसे में आपने दुआएं भी करनी हैं, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर बात कर रहे हैं हम जून के महीने की और बात करेंगे बुर्ज जोज़ा, बुर्ज जेमिनी की। व्यूअर ये जो जोज़ा है ये दूसरा ऐसा प्लैनेट है जिसके लिए जून का महीना बहुत ज़्यादा तरक्की खुशहाली का महीना होने वाला है। यानी कि कुछ बुरूज ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसमें जोज़ा जो है दूसरे नंबर पे आएगा। व्यूअर ये जो जून का महीना है इसमें मुश्तरी सन जो है अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आप लोगों के कारोबार में तरक्की होगी, ओहदे में भी तरक्की हो सकती है। इसके साथ साथ जो है आप लोगों के इमेज जो भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, आप लोगों को सराहा जा सकता है, ओहदे जो हैं आपके बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसफ़र हो सकती है और अच्छी जॉब भी मिल सकती है।
کیونکہ ویور ایسے جوزا افراد جو مالی بحرانوں کا شکار تھے، جون کے مہینے میں ان کی مشکلات میں کمی آئے گی اور خاصی حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ویور ایسے میں وہ افراد جو جاب لیس ہیں یا کچھ کام کرنا شروع کرنا چاہتے تھے یا کوئی اپنی شاپ وغیرہ بنانا چاہتے تھے، آپ لوگوں کو بہت ہیلپ مل سکتی ہے، کام کا جو ہے بہت اچھے سے چل سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو جون کا مہینہ ہے 8 جون سے لے کر 15 جون تک اور 17 جون سے لے کر 29 جون تک آپ لوگوں کے لیے یہ جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ A1 رہے گی، یعنی کہ آپ کی ترقی جو ہے مسلسل بڑھتی رہے گی، پیسے میں اضافہ ہوگا، آمدن میں اضافے ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے آپ کے سفری معاملات میں بہت گڈ لک ہوگی۔ ایسے افراد جو کافی عرصے سے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، ناکامیوں کا سامنا کر رہے تھے، اب اگر اپلائی کریں گے تو ان کے جاب لگ سکتی ہے، ویزے لگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسٹڈی بیس پہ کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے، ناکامی کا سبب بن رہے تھے، وہ آپ لوگ اگر اب دوبارہ ٹرائی کریں گے کامیابیاں ہوں گی۔ اور بھی بھائی یہ جو جون کا مہینہ ہے جوزا والوں کے لیے اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ آپ کے خانہ دولت میں بہت بڑا ٹرانزٹ ہونے والا ہے جو کہ آپ کے لیے 100% فائدے مند ہوگا۔ ایسے میں وہ افراد جو کہ رینٹل پراپرٹی رکھتے ہیں یا کسی بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا آپ پروفٹ والی اسکیموں میں پیسے لگائے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ ایسے افراد جو میٹل کا کام کرتے ہیں، گولڈ، سلور، چاندی وغیرہ، ان کے کاروبار میں بہت تیزی آ جائے گی، کیونکہ 10 جون کو جوپیٹر جو ہے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آنے والا ہے، اور سیکنڈ ہاؤس میں جب جوپیٹر ہوتا ہے آپ لوگ جو ہیں بزنس ہو اس میں ٹاپ کرتے ہیں، اسٹڈی ہو اس میں ٹاپ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کی جو صلاحیتیں کافی بڑھ جاتی ہیں، آپ قدرت کی طرف سے آپ لوگوں کو بلندی ملنا شروع ہو جاتی ہے، قدرت کی طرف سے پراپرٹی میں اضافے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بزنس اچھے سٹیبل ہو جاتا ہے، ایسے میں رشتہ اچھا مل سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کافی عرصے سے غیر شادی شدہ ہیں اور پرابلم فیس کر رہے تھے، شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس خانے میں یہ جو جوپیٹر ہے اسٹرانگ ہوگا اس کو اسی حساب سے فائدے ملیں گے۔ ویور برج سرطان میں جو زحل ہے وہ پورا سال رہنے کی وجہ سے جو کافی عرصے سے آپ کو پیسے کی تنگی کا جو سامنا تھا وہ ختم ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں قرضے کی دلدل میں پھنسے تھے، اس سے نجات مل سکتی ہے۔ ویور یہ پورا سال جو ہے جون سے لے کر نیکسٹ ایئر جو ہے آپ لوگوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کا سال ہونے والا ہے۔ ایسے میں ویور آپ لوگوں نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویور ہم بات کر رہے ہیں جون کے مہینے کی اور بات کریں گے برج میزان کی، لیبرا کی، کہ جون کا مہینہ ان کا کیسا رہنے والا ہے۔ تو ویور جون کا مہینہ جو ہے پچھلے تمام مہینوں سے زیادہ سٹیبلٹی دے گا آپ لوگوں کو۔ لیبرا والوں کے لیے ویور 10 جون کے بعد سے ڈپریشن انگزائٹی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے روپے پیسے کے معاملات جو رکے ہوئے ہیں ان میں تیزی آ جائے گی۔ ایسے میں وہ افراد جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں کافی عرصے سے مشکلات کا شکار ہیں، کچھ لوگوں کی رینٹل پراپرٹی ہے، کچھ لوگوں کو وراثتی جائیداد میں حصے ملے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز، اس میں مشکلات آ رہی تھی، پرابلمز آ رہی تھی، تو 10 جون کے بعد سے ویور آپ لوگوں کے لیے گڈ لک شروع ہو رہی ہے، روپے پیسے کی تنگی کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لیبرا افراد جو کہ پارٹنرشپ پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اچھے دوست مل سکتے ہیں، اچھے لوگ مل سکتے ہیں، کاروبار میں بہتریاں آ سکتی ہیں۔ اور ویور صحت کے حوالے سے بھی جون کے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبریاں آ سکتی ہیں، صحت بحال ہو سکتی ہے، اور ایسی خواتین جو کہ کنسیو کرنا چاہتی ہیں، مشکلات کا شکار تھی، اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ جون کا مہینہ لیبرا والوں کے لیے ویور 3-4 سیکٹر ایسے ہیں جن میں کافی بہتریاں لے کے آیا۔ فرسٹ جو ہے آپ لوگوں کے فیملی تعلقات میں بہتریاں آئیں گی، شادی شدہ لائف جو ہے بہت زیادہ رومانٹک ہو جائے گی، آپ لوگ جو ہے پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کی قدر کریں گے۔ ایسے میں وہ افراد جن کے جھگڑے چل رہے ہیں یا کوئی مقدمات ہیں ان سے نجات مل سکے گی۔ دوسرا ویور ایسے افراد جن کو قید میں ہیں یا ویور کوئی مقدمات میں پھنسے ہیں ان سے نجات مل سکتی ہے۔
آزادی نصیب ہو سکتی ہے۔ ویور مارس جو ہے آپ کو پورے مہینے میں اچھی ول پاور دے گا، جس کی وجہ سے آپ اچھے فیصلے کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ بہت سارے لبرا لوگ ایسے ہیں جنہیں فیصلہ کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اولاد کے حوالے سے کوئی فیصلے لینے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنے ہیں، کوئی جگہ خریدنی ہے، بیچنی ہے، تو ویور ایسے میں مشکلات آ رہی تھی۔ تو اب آپ لوگوں کو جون کے مہینے میں جو ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے کافی فیصلے کر سکیں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ ویور آپ کے تیسرے اور چوتھے گھر میں مارس کی اچھی انرجی پڑنے کی جو اس اچھی انرجی کی وجہ سے آپ کے جو ہیں قریبی لوگوں میں جو ہے اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ویور آپ لبرا لوگوں کو خاص اہمیت دی جا سکتی ہے، کوئی فیملی لیڈر بنایا جا سکتا ہے، یا ویور آپ لوگوں کو کوئی اہم فیصلے سونپے جا سکتے ہیں، اہم ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ تیسرے چوتھے گھر میں مریخ کے اچھے اثرات جو ہیں آپ لوگوں کی اہمیت بڑھا دیتے ہیں۔ ایسے میں آپ لوگوں کی قدر و منزل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لورز افراد جو ہیں آپسی محبت میں جو ہے کافی خوش رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سیر و تفریح کے موقع مل سکتے ہیں۔ جون کا مہینہ ویور آپ کی درینہ مشکلات بھی دور کر سکتا ہے۔ بہت سارے لبرا لوگ جو ہیں سیٹرن کی، زحل کی جو ہے ریٹروگریشن کی وجہ سے ڈپریشن میں آ چکے تھے، انگزائٹی میں، وہ چیز ختم ہو سکتی ہے۔ ویور یہ جون کا مہینہ جو 15 جون کے بعد سے وقت ہے وہ آپ لوگوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو حج وغیرہ کی جو اچھی دوسری کنٹریز میں جو ہے زیارتیں کرنے کے موقع مل سکتے ہیں۔ حج کے ساتھ ساتھ اور خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ ویور جون کا مہینہ جو ہے آپ لوگوں کو آپ کی ذاتی زندگی میں جو پریشانیاں ان کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی میں کافی تفریحات ہو سکتی ہیں، فیملی میں کوئی تقریبات ہو سکتی ہیں، کسی کی منگنی ہو سکتی ہے، کسی کی شادی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو 15 جون کے بعد سے جو وقت ہے وہ آپ کے لیے کافی بہتر رہنے والا ہے۔ سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ کچھ فنکشن اٹینڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ویور یہ جون کے مہینے میں اگر آپ اپنا کریئر کی طرف دھیان دیں، اسٹڈی کی طرف دھیان دیں، اگر آپ اپنے ایم اینڈ گولز کی طرف دھیان دیں تو آپ بہت حد تک کامیابیاں سمیٹ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ نے صدقات بھی دینے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔